مقدمة. السلام عليكم. هذا العرض إهداء إلى جميع المشاهدين الكرام، وخصوصا منهم الطلبة اللي درسوا الرياضيات بالعربية في الثانوي ووجدوا نفسهم تيتابعوا الدراسة بالفرنسية في الجامعة. وباش نسهلوا عليهم هذا الانتقال كنقترح عليكم الطريقة التالية. العروض غادي تكون المكتوب والمرئي فيها بالفرنسية، وبالموازاة المسموع منها بالعربية الدارجة المغربية، مترجم في غالب الأحيان بالفرنسية. شكرا. غادي نقدمو 3 أجزاء خاصة بالتحليل، الأناليز. أولا تذكير بالأعداد المتداولة بصفة عامة، لي نومبر. ثانيا تذكير ببعض الخاصيات للأعداد الحقيقية، propriété des nombres réels. ثالثا معلومات عامة للدوال العددية، généralité sur les fonctions numériques. في هذه الفيديو سنتطرق إلى طرف من الجزء الثاني للتذكير ببعض الخاصيات من الأعداد الحقيقية، بالضبط المحدات العلوي والسفلي لمجموعة من R. Dans cette vidéo, on va la consacrer à une partie de 2 sur le rappel de quelques propriétés des nombres réels, exactement les bornes supérieures et inférieures d'un ensemble de R. محدات علوي وسفلي لمجموعة من R. Borne supérieure et inférieure d'une partie de R. Petit a محد علوي لمجموعة من R. Petit a borne supérieure d'un ensemble de R. تعريف المحد العلوي لمجموعة من R يحتاج إلى تعريف الكابر لمجموعة من R. La définition de borne supérieure d'un ensemble de R a besoin de la définition de majorant d'un ensemble de R. تعريف ليكن A مجموعة غير فارغة من R. نقول أن ألفا تنتمي إلى R كابر ل A إذا وفقط إذا لكل X من A X أصغر أو تساوي ألفا، وفي هذه الحالة نقول أن A مكبورة بألفا. Définition: soit A une partie non vide de R, alpha appartenant à R est un majorant de A, si et seulement si, quel que soit X appartenant à A, X inférieur ou égal à alpha. A est dit alors majoré par alpha. مثلا A هي مجموعة les X تنتمي إلى R بحيث X أصغر أو تساوي جذر تربيعي جوج. جذر تربيعي جوج هو كابر ل A. Exemple: A est égal à l'ensemble des X appartenant à R tel que X inférieur ou égal à racine de 2. Racine de 2 est un majorant de A. ملاحظة: إذا كان كابر لمجموعة من R موجود فليس بفريد، لأن كل عدد أكبر من كابر فهو كابر. Remarque: si un majorant d'une partie de R existe, il n'est pas unique, car tout nombre supérieur à un majorant est un autre majorant. لتوضيح هذه المفاهيم أكثر سنقوم بتمثيل الكابر والحد العلوي لمجموعة A على محور الأعداد الحقيقية الممثلة هنا بالأزرق. Pour illustrer ces notions, nous allons représenter le majorant et la borne supérieure d'un ensemble A sur l'axe des réels représenté ici en bleu. مثلا إذا كانت grand A المجال المرسوم بالأحمر. Exemple: si A est l'intervalle représenté ici en rouge. أي لكل عنصر X من A
x أصغر أو تساوي جذر تربيعي جوج. Pour tout x appartenant à grand A, x est inférieur ou égal à racine de 2. أي عدد ألفا يوجد على اليمين ل A فهو كابر ل grand A. Tout alpha qui se trouve à droite de grand A est un majorant de grand A. لأن العلاقة بين x وألفا هي لكل x من A x أصغر أو تساوي ألفا. Car la relation entre x et alpha est, pour tout x appartenant à grand A, x est inférieur ou égal à alpha. إذن من التعريف السابق alpha كابر ل grand A. Donc de la définition précédente, alpha est un majorant de grand A. إذا كان grand A مكبور نعرف بالحد الأعلى ل A كأصغر كابر ل A. Lorsque A est majoré, on définit la bande supérieure de A comme étant le plus petit des majorants de A. ترميز نرمز بالحد العلوي ل A ب sub de A. Notation, on note bande supérieure de A par sub de A. حالة خاصة لألفا تساوي جذر تربيعي جوج لدينا كذلك لكل x تنتمي إلى A x أصغر أو تساوي جذر تربيعي جوج. إذن ألفا تساوي جذر تربيعي جوج هو كابر ل A وهو أصغر كابر ل A. Cas particulier, pour alpha est égal à racine de 2, on a aussi, quel que soit x appartenant à A, x inférieur ou égal à racine de 2. Donc, alpha est égal à racine de 2 est un majorant de A. C'est le plus petit des majorants de A. إذن جذر تربيعي جوج تساوي sub de A. Donc, racine de 2 est égale à sub de A. Petit b محد سفلي لمجموعة من R. Petit b, borne inférieure d'un ensemble de R. تعريف المحد السفلي لمجموعة من R يحتاج إلى تعريف الصاغر لمجموعة من R. La définition de la borne inférieure d'un ensemble de R a besoin de la définition de minorant d'un ensemble de R. تعريف يكون grand B مجموعة غير فارغة من R. نقول أن بيتا تنتمي إلى R هي صاغر ل grand B إذا وفقط إذا لكل x تنتمي إلى grand B x أكبر أو تساوي بيتا. في هذه الحالة نقول أن grand B مصغورة ببيتا. Définition. Soit B une partie non vide de R. Bêta appartenant à R est un minorant de grand B si et seulement si, quel que soit x appartenant à grand B, x supérieur ou égal à bêta. B est dit alors minoré par bêta. مثلا grand B تساوي مجموعة x تنتمي إلى R بحيث x أكبر أو تساوي واحد. واحد هو صاغر ل grand B. Exemple, grand B est égal à l'ensemble des x appartenant à R, tel que x supérieur ou égal à 1. 1 est un minorant de grand B. ملاحظة إذا كان صاغر لمجموعة من R موجود فهو ليس بفريد لأن كل عدد أصغر من صاغر فهو صاغر. Remarque, si un minorant d'une partie de R existe, il n'est pas unique, car tout nombre inférieur à un minorant est un minorant. لتوضيح أكثر هذه المفاهيم سنقوم بتمثيل الصاغر والحد السفلي لمجموعة من R على محور الأعداد الحقيقية الممثل هنا بالأزرق. Pour illustrer ces notions, nous allons représenter le minorant et la borne inférieure d'un ensemble de R
sur l'axe des réels représentés ici en bleu. مثلا إذا كانت grand B المجال ممثل بالأحمر. Par exemple, si grand B est l'intervalle représenté ici en rouge. أي لكل x من B x أكبر أو تساوي 1. C'est-à-dire, pour tout x appartenant à grand B, x supérieur ou égal à 1. أي عدد بيتا يوجد على اليسار لغران B فهو صاغر لغران B. Tout nombre bêta qui se trouve à gauche de grand B est un minoran de grand B. لأن العلاقة بين x وبيتا هي لكل x ينتمي إلى grand B x أكبر أو تساوي بيتا. Car la relation entre x et bêta est, pour tout x appartenant à grand B, x supérieur ou égal à grand bêta. إذن من التعريف السابق بيتا هو صاغر لغران B. Donc de la définition précédente, bêta est un minoran de grand B. إذا كان grand B مصغور نعرف بالحد السفلي لغران B كأكبر صاغر لغران B. Lorsque grand B est minoré, on définit la borne inférieure de grand B comme étant le plus grand des minorants de grand B. ترميز نرمز للحد السفلي ل B inf de B. Notation, on note la borne inférieure de B par inf de B. حالة خاصة إذا كانت بيتا تساوي 1 لدينا كذلك لكل x من B من grand B x أكبر أو تساوي 1. إذن بيتا تساوي 1 هو صاغر لغران B وهو أكبر صاغر لغران B. Cas particulier, pour bêta est égal à 1, on a aussi, quel que soit x appartenant à grand B, x supérieur ou égal à 1. Donc bêta est égal à 1 est un minoran de grand B. Et c'est le plus grand des minorans de grand B. إذن 1 تساوي l'inf de grand B. Donc 1 est égal à l'inf de grand B. تعريف نقول أن المجموعة A محدودة إذا كانت مصغورة ومكبورة معا. Définition, on dit que A est bornée si elle est à la fois minorée et majorée. مثلا A تساوي مجموعة الأعداد x تنتمي إلى R بحيث x محصورة بين 1 وجذر تربيعي 2. هذه المجموعة محدودة. Exemple, A est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que x est compris entre 1 et racine de 2. Cet ensemble est borné. بالفعل على محور الأعداد الحقيقية الممثل بالأزرق لدينا en effet sur la droite des réels représentés ici en bleu nous avons grand A هو المجال الممثل هنا بالأحمر. Grand A c'est l'intervalle ici représenté en rouge. محصور بالنقط 1 وجذر تربيعي 2 limité par les points 1 et racine de 2. لكل x من هذا المجال لدينا pour tout x de cet intervalle nous avons x أكبر أو تساوي 1. x est supérieur ou égal à 1. إذن 1 صاغر ل A. Donc 1 est un minoran de grand A. كذلك x أصغر أو تساوي جذر تربيعي 2. Aussi x est inférieur ou égal à racine de 2. إذن جذر تربيعي 2
كابر لغرانت A. Donc, racine de 2 est un majoran de grand A. إذن grand A مصغورة ومكبورة في آن واحد. إذن هي محدودة. Donc, grand A est minoré et majoré en même temps. Donc, il est borné. تمرين واحد. إذا كانت B مجموعة الأعداد 1 على n بحيث n تنتمي إلى n نجمة، فإن sub de B يساوي 1 و l'inf de B تساوي 0. تمرين: لتكون A مجموعة محدودة من R، برهن أن sub de A تساوي ناقص l'inf de ناقص A.